9 times 9. 9 times 9. 81. Kunin na. 8 times 8. Na? 8 times 8. 8 times 8. Kaya mo yun mo. Yang hindi ka. Kalinikan mo niya. 7 times 7. 7 times 7. Easy yan. Saan mo? 7 din. Easy yan. Bilangan yan eh. May masalit ka ako. Easy yan mo. Easy mo yan sila. Ano sa sabi? 7 times 7. 71? Alam lang. Di ba pwede na akong mamilaw eh? Oo. Siya mo na. 7 times 7. Estoy. Ay, step ba? Gabaw! Oh, sagol. Murahit siya. Alam na rin ako niya ako. Nandig ba ka? Nandig mo doon! Nandig mo ba? Kagkatindog. Okay, game. Oh, 7 times 7. Na? 7 times 7. 5, 4, 3, 2, 1. Ang apulo yun! Nagisas. Tigatig. 7 times 7. Dahil isipan ko na dapat. 5, 4, 3, 2, 1. Game. Okay. Oh, 7 times 7. 41. Duglong. Bakit? Mali yun. Mali ah? Pati ito balong. Yung balong Ang bait talaga. Mali yapin. 7 times 7. 14 plus 14. Ay, inanak! 7 times 7. 7 times 7. 5, 4, Eh, kaya kayo muna mo. Ako kami lang pa kasi. 2, 1. Then mo lang 10 seconds. Sige, 10 seconds, 10 seconds. 7 times 7. Ay, lumig. Bakit? Wala yan. 7 times 7. Iwan nilulubing guys. 10, 9, 8, 7. Oh, good. 7 times 6. 7 times 6. Ay, may bawas na. May mga na to. Kaya, Always do. galing nga para. Kaya magaling, mabalik yun. 7 times 7. Oh, dinagdagan mo yun. 10, 9, dinagdagan mo yun. Ito mo na. 7 times 7. 47. 10, 9, 8, 7, Ha? 6, 7. 5. Wala. 8 times 8. 8 times 8. 10, 9, 8, 7, 6. 63. Mali ah. Mali yan. Basic. Lulog-lugan na yung bagay. Kanama. Lugan na. 8 times 8. Gawa na maganda naman mo. Ito, titanan din eh. Bayo ko na eh. Kapag yung isipan ko. Ayos ko na ko. Galing nga talaga yung mami ng tatay mo. Mami.
Oh. Ano lang ba yun? Okay. 8 times 8. 82. Lublaw. Sa mga? Awal. 8 times 8. Ay. Ay, hindi ka muna yung kalaban. 64. Oo. Gusto yun. Gulong na gulong na. Ganun mo talaga kayo man. 10 plus 21. 10 plus 21. Lugi ko, hindi 2. 10 plus, ay, 21 na. 21, 31. Ah, sige, sige. Ready ako. Ready Plus ako. 1. Kalo ko 10. Kalo plus. Okay. 31 plus 8. 40. Ay, kay. 39. Four Na? times 9. 4 times 9. Anak naman. Well, 37. 38. Lublaw. Ano ko ba ka? Minut. Katinod. Ay, may usan natin eh. Lamdaman mo yan, malakal. Sumikat siya, tinayabang. Okay. 4 times 9. Yes. 4 times 9. Pabisi ka namin. 4 times 9. 22. Oh, lublaw. Sinabi mo na yata nandun yun. Ano pa? Adi. Kanina po. Ako sinabi na nalaw. 9 times 7. May nalawa na naman. Okay, ay siya. Easy ate. Alis mo. Isang sasagutan mo. 10. Siyempre. 9. 3. Guling na nila. 9 times 7. Anak ba ka? Sino? Balon lang ang bits eh. Inunin mo. Ako na isipan. Oo na. Pati na ako. 9 times 7. 9 times 7. Naotik. 9 times 5. Na? 9 times 5. 9 times 5. 5. Ay, puti ko na 45. bits. Okay. 9 times 5. 45. 45 yawon. Oh, tinik-ring ka na ako. Macam ba? 5 times 9. 45. Kasunod ko. 5 times 9. Na? 5 times 9. 5. Ay, 45. 45. 45. Ay, uy! Nagulan! Ano ba? Palitan mo. Palitan mo. Audi. Ay! Gigi naman. Ay, kapag-tapos ko. Ako may matik doon. 50 times 5. Na? 50 times 5. Basic. Ay, 52 ay. 250. Ano yan? Ay! Kaya pa nga may bilang kaya. Ibaliktad dyan eh. 60 times 4. 60 times 4. 60 times 4. 110 to 20. Luglaw. Ba? Luglaw. 10. 110. Luglaw. 110 na naman. Eh, 220. Ali guys. Ay, times siya ka. Plus yun. Pa-plus yun, pa-plus. Plus yun, ano 60 pa rin naman.
60 times 4. Yan naman ka dito eh. 60 times 4. 240. Gulo. Ako para? Kulang niya 20. Yung mga kapatid ko. 7 plus 16. Ano? 7 plus 16. 7 plus 16. 7 plus? 60. 23. Kaya pa mo ito. May puti ko. Pwede pa yung kakakak. Sige. 16 plus 7. 10, 9, 8, 7. 16 plus 7. Gulo na. Eh naman. 16 times 5. 16 times 5. Alito na kaya. Ayaw mo. Yung mali. 16 times 5. 16 na beses ka mamilang siya 5. Gulo. Oh, may pwede na Sakta kapatid. tumakit eh. Alim mo na kayo. 16 times 5. 16 times 5. May di ka pa kami sagot. 10, 9, 8, 7. 80. Galing na. Justin. Sagot. 80 plus 9. 80 plus 1 plus 9. 89. Ihi, galing. Hindi ako papatalo. 9 Yung papapatala. plus 21. Na? 9 plus 21. 9 times. Plus Tulukan natin. Tulungan ka. 9 plus 21. Plus 30. busy din mo yan, din mo yan. Side. Oh! Guling na rin yan. Sniper na. Oh! Sniper. 30 times 6. 30 times 6. Oh, bigla ka pa mo. 60. Nanak siya. Meron na matay. 30 times 6. May bits kalitan na board mo. Yung piyok pa na balik mo. Hindi ka kanya ng bagay. Mas mo. Kaya kami bagod niya talaga daro. Wala ko niya mo. Pag-conjig ka na din. Hindi ka bravo kung puti. Sa mga garo din. 30 times 6. Ah, balo ko na eh. Doon na ka. Salamat. Kaya ka ng puti ko. 30 times 6. Hindi, balo ko na eh. 180. Aliyo. Uy! Sinabi niya mo. Talaga na ganda ka. Just ko. Ewan nga mga. Lodi na lang. Tikloy. 180 minus 54. 180. Minus 54. Aroy. Aroy. Dugs. 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 Nanya? 180. Wala ulit sa doktor dapat mo 180 minus 54. 10, 9, 8, 148. 5, 4, 3, Kaya ba? 180 minus 54. 126. Ano ko lang may Kanya maite. Baro na pala. Ano? 126 minus 54. 126 plus. Minus 54. Ay! Ano? 126 minus 54. 102. No.
Bakit tuglog? Minor siya. Sinabi na ni Sagot, Minus. tublog na ang tangis. Ano? Mas ang tingin. Yung manalata kaya lublob ng TV. 126 minus 54. Nana? 126 minus 54. Kabalo. Sige ka. Okay, pangabayad ka na. Good. Okay. 2 million plus 3 million. 5 million. Hello, gang. Masakit kami sa gilid na naman. 5 million times times 0. 5 million. Times 0. Lublob. No, Lublob. Lublob. 5 million times 0. Lublob. Go. Abo. Gusto yung to. Gusto Tuyan to. Zero eh. Lublob. Times 0. Ah, 0. Lublob. Uy, lulog. Tulog ba ako? At least nung sinabi na niya yung sagot. Palitan mo niya kanig. 8 million minus 4 million. Nana? 8 million minus 4 million. 4 million. Bah, sugulit na naman. 5 million times 0. 3 times 5. 5 times 3. Na? 5 times 3. Easy. Hello. Wala tama ni Kos. Lima talaga. Ay! Oh, ano balak mo? Hindi ako na balas. Ganyan na naman. Ako na pala ginikakay. Ulit eh, mekwa. Ulit. Ano ba? Ano ba? Ulit eh, mekwa. Paano? Ay, agli. Ano ba ka? Saan na? Agli mo. Bakit? Gusto ko yung guys. Ay, mekwa. Ay, hindi ko. Ay, nakwa. Yung ako, may gisa ni Bulbo. Sabas na nyo lagi video. Dali lang, mami. Hindi lang. One, two, three, go. Lame. Yari na yan. Okay. Mga bayan, channel.